Marhay, ining mga ipigpaliwanag mo, mas magayon, mas malinaw na aron kay ini ang tamang pagbabudget kasi dapat magayon ang tama ang mga projection kasi dai nagkakaigwanin problema sa ngapit na panahon na kulang palan. So kulang palan ang kapot na kwarta, kulang ang marereceive kaysa duman sa pig project na magagastos tabi BM. So nga tangunyan lang nagkaigwanin aron ka ining issue na mas although sabi ko nga ni magayon na nalinaw pero nga tangunyan lang po ini nangyari or under lang ba na ika so nagkataon lang na ikangunyan so chairman kan APRO and the Budget Committee mas kabisado mo, mas naingutuhan. So, ano nangyari kan mga previews? Yes po, that's a very good question, Ma'am Susan, no? Nyata madalion sa mga nakaaging taon. Yes, madalion, makaskason before the end of December na aprobahan tulos kang sanggunian. And the reason was that for those years po, beginning balance was already declared. Okay. Upon submission pa lang kang annual budget, nakadeklara na po so beginning balance. And even if there was a time na may sarong instance na nagkaigwaning delay, before the end of December, na isumitir na so beginning balance. So warang nag-cause kong delay dahil sa mga taon na ito, na manifest ko nga ni po ito kang Martes, kasi ang saro-sarason kang executive is that we cannot declare kasi di pa nagko-close book. So, saro po yan sa naging basihan ko that why is it that past years, so ang na-quote ko duman, Ma'am Susan, na-quote ko duman, 2022, 23, 24, 25, why those years, and even prior years, why those years, nakapagsabay na beginning balance sa pag-submit pa lang kang annual budget. Kaya, kung marereparo mo, ngunyan pa lang po siya naging issue. Because this is the only year na daipong deklarado na beginning balance. Anong problema so, ngunyan? Nga medyo delayed, garo nagkakaproblema kita sa pag-declare ka aning beginning balance. May pagbabago ba sa administration dyan sa sa nagsa-submit ka ini sa ano ba yan? Accounting? Sa budget? Well, when we talk about the processes, pareho lang naman halos na proseso. Okay. Wala naman akong naaraman pa na may changes sa proseso. So even before years ago, the same process naman ang pagpreparar kang budget. Now, duman sa beginning balance, etc. sa mga na-mention ko. So the same thing. So sabi ko nga ni, bata ako pa niya ako ang pimirong taon ko man ini as committee o chairman kang committee on budget. Sabi ko, why only now also na di nakapag-submit kay beginning balance? Because ang apot po, kung yata makaskason sa mga nakaagi, makaskason po, duman pag-submit pa lang, may beginning balance na. So, kumbaga, daing dakol na pigahanap. And even if may pigahanap previous years, madalion man po na isumiter sa mga pigre-request na dokumentos kang sanggunian. So, para sa imo ma'am, ano ang naiili mong pinakaugat na problema? Nga same process, same personnel, mga official ang yaon dyan sa departamentong kung kaito makaskas ngunyan may delayed. Ano ang pigihiling mong pinakaugat, pinaka-problema, bata natagbo pang ika ang APRO? Yes po. Actually po, when it comes to the local finance committee, kasi ang may obligation po na magpreparar ka yan is the local finance. And ang composition kang local finance is the budget officer, the treasurer, and the planning. And the planning. No? So, I don't know if because of the changes nung planning, kasi may changes tayo sa planning and sa treasurer. So, bago ang namamayo dyan, ma'am? Bago na, kasi syempre, iba na. Baka dahil kabisado kang mga bagong nakatukaw or baka bako mo pa friend. But the funny thing lang dyan, Ma'am Susan, is that budget hearing pa lang, budget hearing stage pa lang, nanotara na po yun kang sanggunian. And during the budget hearing, they manifested na nadaingani nila na isabay. So that's why we asked, no, the sanggunian already asked them, you provide us with the certification
before, ako personally, sabi ko, you provide us bago yan mag-submit for approval. And nag-committed po sinda sa sanggunian. Diba? They committed to submit it to the sanggunian para mahiling kang sanggunian. So, at first stage kang before the end of 2025, the sanggunian thought na it is already being prepared. Kasi nagkaigwa man ako, of course, ning personal na pag-upload, no? Siyempre, nag-follow up man ako. Ina po, so arog kayan. Ta, siyempre, gusto ko naman din yan ma-dispose agad, no? Kasi siyempre, hanggang nasa lamesa ko din po yan, siyempre, kumbaga, nagdadagdag din po yan sa trabaho ta, no? So, sabi ko po, hain na so certificate, hain na so beginning balance para matapos na din po sa annual budget. So, at first, ang simbag ko, they are already preparing it. Pero nung kinalaunan, day na po akong na-receive. Wala nang na-receive. And I was given information that it will be already a communication between the executive and the legislative. So, ano yun? So, yun po. So, we are not receiving already the document hanggang ngunyan. And I don't think na kumbaga, I don't think na bago lang po ito sa Inda. Kasi, November pa lang, nagbabudget hearing pa lang kami. Sinabihan mi na po Sinda. And then, initial talk namin, they were already preparing it. So, nyata biglang change of heart. Okay, Jam. Okay, sige. So, BM, good morning. Si Jam na po ini. Ay, hello, Sir Jam. Good morning. BM. Opo. So, nasubaybayan mi tabi BM ang mga nangyayari dyan sa Sangguniang Panlalawigan, Canalbay, even before kan mga nakatukaw dyan sa Sanggunian kasi araw man sana po nakaka-live kami baga nagla-live kan session nindo sa Sangguniang Panlalawigan digdi sa Veritas TV. So ang concern ko lang tabi BM kasi gusto ko lang sundan itong previous tapos sa present. Okay, so ngunyan tabi BM pira pagta-targeting ng budget for 2026 annual maabot sa? For 2026 po, ang projected na income po is 4.1 billion. 4.1 something plus billion. So, ang 3.8 po duman, ali sa national tax allotment. So, share natin from the national. And the 300 plus will be coming from the, hindi pong mga local resources so mga taxes, revenues, permits, and even yung mga collections, no? And igwa pa kitang mga collections din. Yung mga sa health services, di ba? Yung mga health collections. So yung mga local resources. But ang pinakadakula talaga is the NTA, the National Tax Allotment. 4.1 billion plus. Okay. So ngunyan na isubmit na po sa sarong pinaghagad tabi BM na dokumento dyan sa opisina kan Sangguniang Panlalawigan Canalbay about duman sa quarry rates and sa mga revenues na naglaog sa iling po ni Natabi sa pag-review ni Natabi BM pira ba ang naganansya lang o revenue kan Sanggunian o kan province for 2025 na ano yan quarry operations nag-gain ba kita o ano lang parang break even lang ba ang nangyari? So far as the quarry reports na submitted kang Martes, ang nakalagduman after deducting yung kasi sharing baga po yan, may share ang barangay. Actually, ang pinakadakula na share is the barangay. Yes, the 40%. 40%. Yes, 30% sa munisipyo or the city and 30% lang naman ang nakukuha kang probinsya, no? Based duman sa actually sa DIT lang pero nag-i-implementar lang ang probinsya pero actually ang dakula barangay So ito out of the 30% plus all of the nakalagduman na computation ng mga penalties, mga iba pang charges. So, roughly, sabi ko nga, nitaba ko man po ako so nakapag-compute. It was board member Harold. So, ang sabi niya duman, so na-compute niya is nasa 120 plus million. So, income for 2025. Pero, if i-quote ko man, kasi hindi ko man masyado narumduman, but it was actually the manifestation of board member Brian, kasi siya naman ang chairman kang environment, na halos nagsadit. I think, ayun ang nila may certain month na nagsasadit na so income kang quarry.
Apo. And actually when it comes to quarry income, no, ang worry lang kang sanggunian is that dakulaw ng gastos kang operation kang quarry. Yeah. Mm. Oo. As of now kasi po by last December, ang task force alone consumes more than 5 million sa sweldo pa lang ka mga tao kasi they have 525 na member kang task force. Mhm. Opo, yun So ang kumbaga duman Opo. pa lang alang kawon. Yes po. Ini gusto ko pa BM kaya sinabi kong ano yan. Kasi last year sa monitoring me sa pagsusubaybay me, nagkaigwa na po ki problema under former Governor Glenda Bungao digdi po sa pagpapasweldo sana. Kan mga Yes. task force o yung green ano ba green ano so apo nila kito? Ano ba yun? Ah, Guardians. Green Guardians. Guardians. Guardians, Na yun na nga ni nasa 500 more than 500 sindang Green Guardians and nadidibisilan na sinda magpasweldo ta dakuluno na ini last previous administration kaya ang ginibo nindo dyan sa sanggunian is to trim down ini pong Green Guardians I think nasa 200 plus na lang ini para taparan sana pampasweldo kay ning mga Green Guardians last year narumdum ako nagkakaproblema ka mo even Governor Glenda na nadidipisilan na kung sa'y nahuhuguton so isusweldo nindo last December yata kung sa'y ninihuguton na masweldoan sa naining mga Green Guardians kaya so naging resulta duman sa nahiliming ginibong lakdang nindo to trim down ini pong mga pigapod na Green Guardians so task force quarry to 200 plus la so ini so kap nailiming problema kasi halos naubos lang da so revenue sa pampasweldo sa nakaining more than 500 na mga task force ta Pero BB ngunyan, nagbalik sa 500 plus. If we are going to recall po, Apo. tama po itong sinabi mo, Sir Jam. Actually, bago po pagtukaw ni former Governor Glenda, it was during the time of Governor Gex Latman na igwa po ki 525. Mhm. Kaya nung tuminukaw na po si Governor Glenda, ito po ang saro sa nanotisyahan na dakulo nun so membro kang task force and napapagal na magbayad sweldo plus siyempre pag December baga bako lang naman yan sweldo so dakulaon ang expense kang task force quarry dahil nga ni sa dakulon ang employee no kang task force which is 525. Kulon. Kaya po, if you will also recall, I was the one who initiated, kaiba ko po si Mayor Hisham Kaito, I was the one who sponsored the resolution asking former Governor Glenda, kairibanan, of course, so consensus kang sanggunian, to ask former Glenda na isuspinde so operation kang task force para ma-reassess niya kung tama pa ba ang operation kang task force, especially na nakaabot niya sa sanggunian na 500 plus ang task force. And kung isipon mo nga nakuluno na ata yung task force na yan na we are not even sure kung harain iyan so dakulaon. So that's why we asked the former Governor Glenda to reassess, no, suspend the task force, reassess, and ilingon niya kung paano mamamakaray ang operation. So that's why it was the decision of former Governor Glenda na i-trim down siya into half. So 50%. So ibinawas kaya naging I think 250 ata. So natada So 250 or 275 basta kalahati so na natanggal. So natanggalan ito 50% kang the usual na 500 plus na task force. And then ngunyan base naman sa pag-re-review mi kang annual budget, duman mi ulit po na araman na ali naman ulit sa 200 plus, naging 525 po siya ulit. Binalik. Kasi kung hilingon po sa record, tabi BM, na kasi nag-assume pa si Governor Glenda for January to, January to, June.